পাকিস্তানি লোকের সাথে কথা বলতেছি। তো আমরা মাছ খাই, হিন্দিতে কি? मांस कितना पुका है, मच्छी जो पुका है बंगाली बाबू खाते हैं, ठीक है। और पंजाबी जो है ना गोश्त रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। আমরা সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করি। और वो भी मुंह ब्रश करते हैं, मुंह सफाई कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है। सुबह सुबह नहा के जो है ना काम पे अल्लाह अल्लाह करते हैं। আমরা ফজর ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। हाँ नमाज भी है, ठीक है। फजर की नमाज होना चाहिए, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ रोज़गार देता है। আমরা শুক্রবারে নামাজ পড়ি। शुक्रवार जुम्मा रात जुम्मा है, आज जुम्मा रात है, आज जुम्मा है। ये एक पूरा हमदनी पाकिस्तानी হোয়াট ইজ? পাকিস্তান তে বাংলাদেশ থেকে গিয়ে পাকিস্তান এরপর আবার পাকিস্তান তে বলাইছে। আপনি পাকিস্তানি কথা পারেন? না আমি পাকিস্তানি কথা পারি না। तो सुना बोलो ना यार, আরে ইয়ার মিয়ার কম তো পুরো পাকিস্তানি কে औलाद। सुना बोलो यार। আল্লাহ। ওকে পাকিস্তানি। हाँ, ओके, ভালো থাকবেন। दादा, আল্লাহ হাফেজ। और पेशवार मर्दान गुवाहाट जर्दान हैदराबाद कराची शहर से घूमे फिरेगा, ओके। रियाद में जाएंगे, ठीक है। ওকে আমরা दाल একজন रोटी खाएगा, পাকিস্তানি बोरोटिंग रहेगा, पानी পাকিস্তানি লোকের সাথে কথা বলছি, অনেক ভালো লাগছে। ठीक है তো यार, ওকে ओके। ওয়েলকাম, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ये लोग पाकिस्तान के औलाद, ये पाकिस्तान থেকে আবার हमारा बांग्लादेश में अवतानी। হ্যাঁ আপনি না হিন্দি পারেন না? আরে আপনি হিন্দি শুন পারেন? বেটা, আরে পুরো শুন আমার বাত শুন, তুই বেটা শুন। পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে আপনি উত্তর দেন। বাংলাদেশ থেকে বাইকা পাকিস্তান, पाकिस्तान থেকে আবার কে ये पाकिस्तान के औलाद আবার हमारा बांग्लादेश के अवतानी। ये तो साहस कम करने और नहीं बेटा बेटा। क्या কি बात है? আপনাকে কি বলতেছে? वो जो पागल आदमी है भाग भाग करता है, পাগল হবে আপনি। भाग भाग करता है, भाग भाग करके चला गया है। हाँ, पाकिस्तान के औलाद। हाँ, बहुत बुरा आदमी है, बुरा তো आदमी है। আপনারা দেখতেছেন সবাই একটা মজা করতেছে, বুঝছেন? অনেক উনি হিন্দি কথা জানে, ওনাকে নিয়ে সবাই। वालेकुम सलाम या रहमतुल्लाह।